Okay, so kita nak tengok macam mana pula one of the functions of the cell iaitu in cell transport. Okay, yang ni macam tidak ada kaitan lah juga sangat dengan all the tissues yang kita dah belajar. Cuma yang ini kita nak belajar pasal function of the cell pula. First, kita nak tengok ni lah the overview of the various transport mechanism across the membrane. Okay, yang awak kena tahulah apa dia passive transport, apakah yang dimaksudkan simple diffusion, facilitated diffusion dan sebagainya. Apakah active transport dan inilah contoh-contoh active transport. Okay, awak tak perlu risau sebab kita akan go slow-slow. Taklah slow sangat. Okay, sebelum itu, in order untuk awak faham the concept of cell transport, mari kita tengok dulu satu analogi lah. Now, kita ada satu analogi di mana kita keluar daripada lift. Awak keluar daripada satu ruangan yang sempit. Now, awak keluar daripada lift ke ruangan yang lebih besar. Maksudnya sekarang, agak senang untuk awak keluar daripada from lift yang cramp dengan people to an area with less people, which is in the area yang tak crowded. Jadi bila tak crowded sangat, awak senang je nak keluar macam tu. You somehow not use that much energy to get out passive, to get out from the lift. Jadi awak tinggalkan lift itu secara passive. Okay, senang je awak nak leave the lift. Leave the lift. Okay, how about this one? Awak nak masuk ke dalam lift. Kadang-kadang bila kita nak masuk ke dalam lift, okay, pada ramai orang, kita memang very crowded. It's very crowded because it has many people. That's why it's very crowded lah. Maksudnya sekarang in order for you to even to book your own spot dalam lift ini, untuk awak masuk ke dalam lift ini pun awak memerlukan tenaga sebab awak nak push and then awak nak arrange yourself in the lift. Jadi you actually use energy to enter the lift. Awak masuk ke dalam lift itu dengan aktifnya sebab awak menggunakan energy. Jadi itu ya konsep cell transport ini di mana bila awak, nanti kita akan tengok from bila molekul dia keluar, dia berada di region yang ada high concentration to lower concentration. In this case, let's say daripada kawasan yang ramai orang dalam lift ke kawasan yang tidak ramai orang, senang je awak keluar, tak guna tenaga. Berbanding dengan this one, awak nak masuk daripada ruangan yang kurang orang masuk ke dalam kawasan yang memang banyak orang, awak menggunakan tenaga. Sama juga macam this one, in active transport you akan use energy in order to move daripada lower concentration of to higher concentration. Nanti kita akan tengok lebih detail lah. Inilah dia the transport mechanism yang kita belajar. Satu-satu ni kita akan tengok. Bila kita kata passive transport, we're not using energy from high concentration to lower concentration of molecule. Active transport ini terbalik. Kalau tadi kita daripada high concentration to low concentration, ini daripada low concentration ke high concentration. Macam kita nak masuk kereta api yang penuh dengan orang. Okay, kat luar tu tak ramai sangat. Bila masuk dalam tu beratus-ratus, kita kena tolak-tolak. Okay, let's start dengan passive transport dulu. Okay, let's start with this. Yang ni awak abaikan dulu. Okay, now kita tengok passive transport and kita tengok tiga. There are three types of the passive transport. Apa itu passive transport? The movement of molecule across semi-permeable membrane. Ini poin yang pertama, kena cakap. Okay, the movement of molecule across the semi-permeable membrane from higher concentration to a region of a lower concentration. Okay, daripada, let's say ini daripada 20 molekul ke tempat yang ada 2 je molekul. Bila ke tempat yang kurang molekul itu, memang awak senang je nak masuk. Okay, tak susah. Jadi, awak memang tidak memerlukan energy. No requirement of energy ataupun ATP not needed. Okay. Ia juga dikatakan molecules move down ataupun along the concentration gradient. Let's say lah kita lukis ni kita lukis bukit. Okay, ini adalah concentration gradient. Okay, ini adalah let's say high concentration. High concentration. Ini adalah low concentration. Molekul lepas tu kita letaklah bola sebiji atas ni. Daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah, adakah awak kena sepak bola itu untuk dia turun? Tidak. Awak lepas saja. Awak letak je bola, dia akan free fall. Dia akan fall dengan secara free-nya. Dia akan bergolek secara pasifnya. Dia tak perlu pun awak nak tolak. Okay, itu yang dikatakan there's no energy requirement to move from higher energy to the higher concentration to lower concentration. Tak perlu pun awak nak tolak bola. No energy needed. Ada tiga jenis which is passive transport, iaitu simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. Simple diffusion. Diffusion secara resapan secara ringkas.
Ini adalah facilitated resapan berbantu. Osmosis itu adalah movement of water. Dan kalau tengok simple diffusion, ini kita dah terus label. Bila kata simple diffusion, maksudnya dia actually diffuse across the plasma membrane. Dia masuk celah-celah ni saja. Simple, settle. Tetapi ada molekul ini adalah usually molekul yang lipid. Contohnya di sebab kita tahu ini adalah phospholipid is this very hydrophobic region. Kalau ion memang tak boleh masuk ke dalam melalui celah-celahan phospholipid bilayer. Tetapi disebabkan ini adalah phospholipid, sekiranya ada hormon, contohnya testosteron. Testosteron itu adalah lipid hormon. Bila kata lipid hormon, maksudnya dia sama alam. Dia daripada alam yang sama. Jadi dia hanya perlu melalui tembus ni lah sebab dia klik. Dia ngam. Dia sama kelas, dia sama spesies. So dia ngam, dia lalu je celah-celah itu macam tu saja. Secara simple. Sebab dia ada same properties, hydrophobic properties. Oksigen contohnya pun senang je. Terus diffuse saja sebab oksigen atom tu kecil. Tak perlulah nak ada protein ke dan sebagainya. Berbanding dengan facilitated diffusion, ini usually melibatkan charged molecule. Contohnya sodium ion, potassium ion, chloride. Ini semua melibatkan di charged molecule. Bila charged molecule, dia polar molecule. Dia tidak boleh melalui hydrophobic plasma membrane. Jadi, macam mana dia masuk? Dia guna pintu lain yang ada orang tolong. This pintu kita dinamakan carrier ataupun transport protein. Dia melalui pintu yang memang dah sedia ada menembusi the plasma membrane dan dia ada ruangan ataupun lubang yang boleh membenarkan any komponen, polar komponen masuklah. Air juga macam itu juga. Ini adalah simple diffusion yang telah saya explain tadi, the movement of molecule or substance across the lipid bilayer membrane. Again, disebabkan dia passive, maksudnya from region of a higher concentration to a region of lower concentration. Daripada gambar yang saya berikan ini, walaupun dia orang ni adalah dua jenis passive transport, but in term of concentration, dua-dua ini dekat luar, dekat extracellular itu, dia ada higher concentration. Tak semestinya dekat luar, kat dalam pun dia boleh. In this case, kita tunjuk kat luar lah. High concentration to lower concentration. It does not require energy, does not require transport protein. Bila kata simple, does not require transport protein. Of course lah, dah passive, dia tak guna energy. Contohnya, as I said, lipid soluble ataupun hydrophobic molecule. Contohnya di sex hormone, estrogen, progesterone and testosterone. Dan juga vitamin A. Ini adalah lipid soluble vitamin. Maksudnya, let's say, vitamin A ini dia boleh cross sahaja melalui the plasma membrane. D pun boleh, dia cross saja melalui plasma membrane. Vitamin lain semua kena melalui protein. Nanti kita akan tengok. Yang kedua adalah sama juga, oksigen and carbon dioxide boleh cross saja macam itu saja. Oksigen masuk, carbon dioxide akan keluar daripada sel. Itu adalah sekiranya dia adalah hydrophobic and non-polar molecule macam macam oksigen dan juga carbon dioxide. How about sekiranya ada polar molecule? Ia memerlukan polar ataupun large molecule. In this case bila kata polar memang tidak ngam lah dengan hydrophobic, tetapi dia kena juga masuk. Sama juga macam glukos. Glukos tu selambat besarnya. Glukos gula tu nak masuk dalam sel awak macam mana? Dia bukan melalui celah-celah plasma membrane sebab dia terlalu besar, rosak, rabak awak punya plasma membrane. So, dia akan menggunakan bantuan iaitu ada pintu lain yang dinamakan protein. That's why dia adalah facilitated diffusion, resapan berbantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh carrier and channel protein. Again, ini adalah the same definition movement of molecule from across semi-permeable membrane. Awak kena tulis satu markah. From a region of high concentration to lower region of concentration. Betul. Dan yang penting, yang paling utama adalah it require channel or carrier protein. And of course lah, does not require energy. Ini yang membezakan dia dengan simple diffusion. Yang lain tu semua sama. Karakteristik, as I said, dia adalah polar ataupun hydrophilic molecule. Contohnya sodium, contohnya glucose, amino acid, itu semua ada charge. So dia tak boleh masuk melalui phospholipid. Dia kena masuk melalui channel ataupun carrier protein. Of course lah, charge ion itu semua ada charge tu memang tidak disukai oleh hydrophobic. Jadi dia akan masuk melalui bantuan iaitu facilitated which is protein lah. Contohnya this one. Kita ada dua. Apa itu channel? Channel itu adalah telaga. Basically dia memang macam telaga.
Sama juga dia akan move from high concentration of solute to the lower concentration of solute Okey, apa yang saya lukis ini? Ini adalah lambang ini adalah maksudnya adalah concentration Itu adalah secara pendek. Tetapi awak tak boleh tulis ini untuk nota boleh. Charge ion contohnya sodium akan masuk macam tu saja. Daripada high region, daripada kawasan yang banyak sodium ke kawasan yang kurang sodium, senanglah dia nak masuk. Kalsium ada, and then ada chloride ada, semua adalah, bicarbonate ion pun ada. Itu adalah channel which is telaga. How about sekiranya protein itu dia ada ruang yang boleh menangkap, dia masuk sekejap, lepas tu dia tiba-tiba change conformation, dia lepaskan molekul itu di dalam pun ada. Okay? Dua-dua ini adalah facilitated diffusion sebab ia dibantu oleh this protein. Okay, ini protein yang kita panggil apa? Transmembrane protein. Protein yang menembusi dua-dua membrane, which is dia akan menghadap kat luar dan menghadap dekat dalam. Okay. Ini adalah carrier protein, dia akan carry hydrophilic, contohnya adalah glucose amino acid pun dia akan carry out lah. Okay, di sini adalah glucose akan masuk ke dalam ruangan dia yang ada bentuk dia yang macam glucose itu, barulah bila binding of glucose dekat this binding site of the protein, this protein akan change conformation, dia akan berubah daripada menghadap atas, let's say now dia akan berubah menghadap bawah, so maka keluarlah glucose daripada dia punya protein, daripada carrier protein. How about osmosis? Bila kata osmosis ini melibatkan the movement of water, so net movement of water molecules, first point across a semi-permeable membrane, satu point, dan nama pun passive movement from a region of higher concentration to lower water, from a region of high water potential to a region with low water potential without the energy requirement. Pelik pula. Apa itu water potential? Basically water potential itu dia bergantung kepada the concentration of H2O. Okay, kalau concentration means percentage H2O yang ada. Kalau air itu banyak, dia ada high water potential. Kalau dalam air itu dia sikit, molekul air itu sikit, tetapi solid banyak, jadi dia ada low water potential. Apa yang contohnya, if let's say kita ada air masak itu memang tak ada campur apa-apa kan? Maksudnya dia memang purely air. So that's why dia ada high water potential. Water potential ini apabila water itu boleh bergerak, okay, from one to another. Kemudian kalau kita membanding dengan let's say awak bancuh air teh lah, awak contohlah paling senang. Bila campur air teh itu mempunyai teh punya solute, dia punya molekul, dia akan bind dekat water molecule, dia akan prevent air itu daripada bergerak-gerak lagi. That's why dia akan jadi warna oranye lah. Okay, tetapi cerita dia sekarang adalah binding tu dia akan mengurangkan dia punya water potential. Macam mana nanti kita akan tengok. Okey, ini adalah konsep water potential yang saya nak tunjuk. Let's say lah kita tengok ni. Ini yang saya dah bagi contoh tadi. Kita tengok sebelum buat air teh awak boleh tengok air dia, So awak perhatikan masa dia tolak, dia letak air tu jernih. Tiba-tiba lama kelamaan air dia dah warna hijau kehijauan. Okey? Nampak tak? Macam mana boleh daripada warna putih kepada warna coklat? Inilah apabila berlaku adanya this what we call interaction lah, di mana molekul air teh tadi dia akan bind dengan molekul water menjadikan dia warna oranye. Okey, warna coklat. Ini dia konsep of the water potential yang macam daripada air teh tadi. Water itu dipanggil solvent, T itu adalah solute. Bila kita letak air, which is tukar larut dan juga bahan larut, kita gabungkan, maka awak akan dapat T, which is a solution ataupun cair. Okay, dan awak kena tahu solution itu, dia punya formula dia adalah solvent plus solute, you akan dapat solution. Bila kita zoom in, awak akan nampak, kalau awak tengok under kamera, awak akan nampak ada water molecule dan juga T molecule. In fact, apa berlaku adalah water molecule dia akan bind dengan the T molecule. Diorang memang akan bind. Okay, sebab itulah hasil reaction yang akan berlaku. Diorang memang akan bind water dengan T lah. That's why awak boleh nampak dia warna coklat like that. Alright, apa kaitannya dengan water potential? Mari kita tengok in the next kuliah.